Oto? Ano, may dinadamay kay Ma'am Joyce, tapos na. Hindi ko pa na may video. Hindi ko pa na may video. So ako lang pala, ulitin ko ulit para sabay tayo. Ngayon ulit na. Tapos tatlo tayo ulit. Oo, kasi may salamin doon naman ang video. Correct. Nag-ihi ka lang. Oo. Pagbalik mo. Hanggang gulang. Ha? Okay. Ma'am, tingin-tingin sa salamin, tapos hawak sa may earrings, both hands. Yeah, both hands sa isang... Ganon. Yeah, pa. Hold on. Yan, tapos titi-titi lang. Maganda yan. Yan, hold. Yan, maganda yan, ma'am, ha? Pause na lang yan. Ready? Hold on. Hold on. Ready? Ma'am, twist mo ng konti mo yung head. Ganito? Yeah. Yeah. Okay. Then smile yung head. Yan. Perfect. More. Tingnan sa salamin. Yan. Kapagod pala to Oo, ma'am. Kaya hindi na ako nag-artistic. Yan. Hold on. Okay, kasi hindi to sa akin. Yan. Perfect. Good. Okay. Okay, ma'am, go po. My love, happy 21st anniversary. 20 years ago, we chose each other, we built a family, and raised an incredible son. We miss birthday, anniversary, and countless ordinary moments that most couples take for granted. Yet, somehow, every goodbye only made our love stronger, and every reunion reminded me that you have always been worth waiting for. Today, we celebrate the blessing of our marriage and give thanks to the journey we share. After so many years of loving each other from afar, we set to wake up together, grow old together, and call the same place home. I promise to love you with the same heart I gave you 21 years ago, only now it's fuller. I promise to stand by you, to cherish our family, and to never take a single day with you for granted. Thank you for the love, your sacrifices, and your unwavering devotion to us. I choose you today just as I choose you then. And after all these years,
Through every distance and every goodbye, one thing has never changed. You always be in my home forever and always. Love you. Isa pa? Ako, nilaban. Nanginginig ako. Okay po. Yan, tapos tingin dito. Sa akin naman. Sign. Yan, perfect. Hold on. Steady. Good. Nice. Okay, baguhin ko lang yung hold. Steady. Yan. Silute. Sinong meron tekniko? May friend ko doon. Ay. Pinopo mo. Signing lang. Signing lang. Okay. Go, Jack. Just 1, 2, 3. Look here po. Smile. One more po. Tingin muna sa kamay ulit. 1, 2, 3. Look here po. Smile. Okay. Ma'am, pwedeng out. Ready? 1, 2. Pero nakatingin ka muna sa labas. 1, 2, 3. Go. Tapos tingin dito. One more po. Closer. Ready? 1, 2, 3. Go. Tapos tingin dito. Nice. And tingin sa labas ulit. Tapos kunwari yung hawi lang ng hair. Kunwari lang. Kabilang kamay. Ayun, adahan. Ah. Yan. Tapos tingin sa akin. Yan. Thank you po. Kamay. Ganun mo na lang. Yan. Ayan, sorry mo ganyan. Yan. Obre. Parang bata. Ayan. Sign niya, ma'am. Good. Kita ko yung ngipin. Yan. Tapos tingin sa labas. Pare. Yan. Hold on. Nice. Sign lang. Good. Yan. True. This side facing me. Ready? Oh. Okay. Yan. Okay, hold on. And smiling. Tingnan sa akin. Nice. Isa pa. Tingnan dito. Camera. Hold. Smiling lang. Kita kibig pa rin. Nice. Hold on yun, ma'am. Hold on. Yan. Tingin pa rin dito. This time kay Ania. Yan. Nice. Ganda. Hold. And look on your shoulder. Tingin sa shoulder mo. Yan. Yan. Signing. Hawak sa bouquet, both hands. Ganun. Pero ganun pa rin yung pose mo lang. Ganun lang. Yan. Pero sige, tayo ka ng ano mo para kahit wag mo nang i-tiptoe. Tayo lang. Yan. Tingin sa akin. Perfect. Hold on. Smile. Nice. And look on your shoulder. Tingin sa shoulder. Nice. Isa pa. Good. Yan, tayo lang dyan. Sa shoulder muna, ma'am. 1, 2, 3. Tingin dito. Smile po. Sa pa. 1, 2, 3. Tingin dito. Smile po. Ganyan lang. Steady. 1, 2, 3. Tingin dito. Smile po. Twist ng konting head. Kabila. Yan. Tingin. 1, 2, 3. Look here po. Smile. Walas. Wait lang. Yung sa bouquet. 1, 2, 3. Tingin dito. Smile po. Okay po. Sir, yan, doon siya banda. Yan, perfect. Ay, ganda ng ngiti. Yan. Yan. Okay, tapos tingin dito sa akin. Yan. Perfect. Good. Yan, tapos baba mo ng konti yung bouquet, ma'am. Yung isang kamay. Back. Good. Hold on. Okay. Go. Yan, steady. 1, 2, 3, tingin sa akin. Smile. Tawa-tawa. Tapos nakita ko si Sir doon kunwari. Yan. Tapos tingin sa akin.
Tapos 1, 2, 3, tingin sa akin. Sa bouquet, tingin sa bouquet. Tapos 1, 2, 3, look here po. Okay po. Kay ma'am, tingin-tingin din dito. Okay, tayo. Pangalawa na to eh. Nag-civil kami ng first. Nag-civil muna kami. Saan titingin sila? Ma'am, tingin muna doon. Kay Ma'am Ania po ulit. Sa'yo daw. Yan. Ay, sa akin daw. Sa'yo daw. Tapos tawa lang kayong dalawa. Tawa lang kayong dalawa. Ano madam? Yan yung sabi ko wala. Tapos biglang napatingin sa bouquet mo, ma'am. Tapos kunwari tingin yan. Ginawa ka nilang vlog. Tingin ka kay Ma'am Ania pa po. Tapos 1, 2, 3, look here po. Medyo baba mo yung shoulder mo, ma'am, sa kabila. Yan. Tawa-tawa. Pabuhat na rin ng gout. Joke lang. Tapos 1, 2, 3, look here po. Joke lang, joke lang. Tingin sa akin. Yan. Okay. Yan. Yan, tingin sa shoulder. Tapos tingin ka sa photo. Yan. Okay. Yan, perfect. Tapos tingin ulit sa harapan. Tingin ka muna dun, ma'am. Yan. Tapos 1, 2, 3, look here po. Yan. Bitawan 2, 3, go. Mami, 1, 2, 3, go. Yan. 1, 2, 3, go. Apa, ma'am? 1, 2, 3, look here. Tingin sa akin. Tapos tingin kay Sir Allison. Tapos kunwari si groom nandun sa labas, tawanan mo lang. Yan, tawa lang. Yan. Okay. Okay, ganyan lang ma'am ha. Ganda yan, ganda yan. Yan. Okay, tapos tingin sa langit. Huwag sasama. Yan, yun o, mungiti. Nice. Nice, yun o. Iti siya. Perfect ka, good din. Okay. Tingin ulit sa shoulder muna. Tapos 1, 2, 3, and napatingin sa, yan. Yan. And last ulit, balik sa shoulder ma'am. Hold on, hold that pose. Smile lang habang nakangiti. Yan. Okay, tingin naman dito sa akin, camera. Hold on. Hold that pose. Nice. Okay. Tapos tingin sa akin. Nice. Sa pa, ma'am. 1, 2, 3, go. Lingon dito. Nan. Tapos tawa-tawa ka lang. 1, 2, 3, go. Nice. Yan, lilingon ka lang ulit. Sa pa, mama. 1, 2, 3, go. Okay. Yan, sa pa, mama. Medyo may force pa ng konti para yung mag-fly away. Ready? 1, 2, 3, go. Tingin sa shoulder. 1, 2, 3, and tingin ulit sa akin. Okay. Nakita mo si sir doon nagpi-flex ng muscle, nakahubad. Sa pa ulit. 1, 2, 3, tingin doon. Tingin sa akin. Yan. Okay. One, two, three, go, bitaw. Yan. Okay, isa pa. One, go. Yan o. And at my count, guys. Ma'am, ngiti-ngiti lang ha. Yan. Yeah, okay. And 3, 2, 1, go, guys. Yan, perfect yan. Yan. Ma'am, tingin ka lang sa dito, sa wall. Baba mo na yung kamay. 1, 2, 3, tingin kay Ate Celine. Ma'am, kunin. Ready? 1, 2, 3, go. One more. Isa pa, ma'am. 1, 2, 3, go. Isa pa? Ganda yun. 1. Ay, isa pa. Wait lang. 1. 1, 2, 3, go. Okay. Tapos baba. Okay. Siya nag-aantay. Tawa-tawa ka lang dyan, ma'am. Tawa lang. Tapos kunwari tingin. Sira pala na ulo. Oo.
Tingin ka sa booking mo kunwari ulit. Yan. Para ka lang nagmumuni-muni dyan. Pero ma'am, okay lang huwag masyado nakataas na. Relax mo lang. Tingin sa bouquet. Napatingin sa bouquet. Yan. So 1, 2, 3, tingin sa akin. Nice. Selfie ko. Tingin sa bouquet. Tingin sa akin. Yan. Thank you po. Okay, last na. 3, 2, 1, go! Ikot! Oh, wait lang. Ma'am, ayos mo na yung go! Smile, smile! Tingin sa taas! Yan! Isa pa! Tingin sa taas! Hindi lang, tingin sa taas lang! Good, checking. 1, 2, 3, go. Tingin sa akin. Okay. Okay na tayo mo. Diyan po, sa old food. Ma'am, upo muna po. Kunwari magkakakilala kayo. Yan. Tapos isang ano, group hug, group hug, group hug, group hug. Sa group hug! Yan. O, tapos usap. Sige, ayusin nyo muna yung mga veil. And then, Robe po. robe nyo. Yeah. Okay. And closer. Yan. Okay, ganyan pa rin guys. So it is. Eyes here muna sa akin. Yan. Hold on. Smiling lang. Nice. Good. Isa pa. Close. Yan. Ma'am, tapos tingin ka sa sa kanila. Yan, usap-usap kayo dyan, ladies. Yeah. Left and right, left and right, left and Kunwari right. magkakakilala. Yan, tawanan, closer. Ma'am, tingnan mo rin yung sa Yan, kabila. tingin ka naman sa kabila. Yan. Yan. Okay. And isang group hug. 1, 2, 3 group hug. Tingin sa akin. Yan, more. And isang wacky face, funny face. 1, 2, 3. Yan, wait lang, magkakakilala ba talaga kayo? Ready, 1. Ready tayo. Yung normal na takbo Normal lang. lang, normal lang. Kami. Ready, 1, 2, 3, go! Go, takbo. Yan. Yan, usap-usap. Ay, ang saya. Okay, one Sa more. party, tayo, with sounds tayo. Woo! Ganun, yan, okay. Ma'am, tingin ka lang dito sa amin. Pagkalapit nila sa'yo, tingin ka sa left and right, ma'am. Okay. Tawas tawa, ganun. Ready, Okay, ready, ladies? 1, 2, 1, 2, 3, go! Takbo! sa pa, 1, 2, 3, go! Masaya lang! Walang tulakan. Yan. Tawa, 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 tawa! Okay, ready, 1, 2, 3, and taas! Waki! One more, energy, energy. 1, 2, 3, go! Tas ladies, suot nyo yung shades niya, suot nyo yung shades. Andiyan ba yung shades ni ma'am? Ready, taas ulit, taas muna, taas muna. Ready, 1, 2, 3, go, taas, and suot! Suot! Suot nyo! And aura lang, aura! Aura! Yan o, yan. Yun! Yan. Ganun dapat! Guys, kaya nyo, kung kaya pang mas closer nga. Sa isa. Ready, 1, 2, 3, and look here. One more, one more. Isa pang... Yan, nawala na yung araw. Yun, nawala yung araw. 1, 2, 3, and look here po. Tingin dito, sa kanya. Okay, isa pa munti. Ready, 1, 2, 3, and look here po. You know. 1 to see Waki. Second Waki. Third Waki. 1, 2, 3, and go suot. And fierce lang. Okay guys. May hawak sa trades, yan. Tapos, kanya-kanya kayong tingin, except lang kay Bright. Tingin lang dito sa camera. Yan. Hold. Yan. Tanggal yung shades. You know. Perfect. Nice. Perfect. Nice. Ito.
Pose. Hold that pose. Hold that pose. Yan. Okay, and si Bride lang ililipat ko. Diyan lang kayo ha. Ma'am Bride, lapit ka lang dito sa akin. Okay, and ma'am, dito ka na. Tabi nila. Oops, dyan lang, dyan lang. Tingin ka lang. Ayun o. Ayun, yung ganyan. Yan. Yun! Perfect yan. Hold on. Hold that pose. Ganyan lang. Nice. Steady. Hold on. Yan. Tapos, usap-usap ulit. Usap-usap. Tinginan. Yan. Yan o. Sige lang, usap-usap lang. Tingin lang kay Pride. Usap-usap lang. Yeah. Baka may kinakampihan ka. Okay, nice. Dito na tayo sa middle. Ala? Sino ka parang bubuyo? Hindi ko na sinama yung pa ako, matulog. Aray ko. Ano pa mga ano yung pa ako? Ganyan pa, konting silip. Sabi siya Kala ko may mabubuo Tingin muna sa tayo baba. later. Tingin muna sa baba. Tas 1, 2, 3, and tingin sa akin. Isa pa. Ready? 1, 2, 3, and walkie. Isa pa, yung medyo mas wakit. Ready? One more chance. Ready? 1, 2, 3, and walkie. Okay. Ready tayo. 1, 2, 3, go. No, wait. Forward. 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 Yes. And 3, 2, 1, go! Yan. Okay, next. Si Bright nandun. Oops, wait lang, ma'am. Si Ma'am Bright, dun ka lang sa dati mong linya. Mainit daw kasi. Ay, may 3, 2, 1, go! Pakyut! Yan, okay. And exit. Ito, ma'am. And next. And exit. Dito ka, ma'am. Sa kabila. Ay, sige. Yan, okay. Exit. Dito sa kabila. Alternate. Ayan. And si Bright. Yan. Tapos pakita mo mukha mo, ma'am. Pakita mo mukha. Yan. Yan. Sige lang. Yan. Okay. Pare, guys, tingin kay Bright. Sa siya yung pinakamaganda sa... Ganun kayo, yan. Reaction nyo, okay? Hold on. Nice. Good. Steady. Gusto ko yung ganyang reaction. Steady, hold on. 1, 2, ay wait lang. Para hindi tayo baka ano. 1, 2, 3, go. Sa pamama, paganda yun. Pang one more chance. Ready? 1, 2, 3, and go. Ilaw. And lingon sa akin. You know. And party dance. Party dance na. Party. Party. Ma'am, yuki na kung yuki. Yung reception, guys! Dito yung reception. Para mapuntahan guys. Tingin na sa akin, Bright. Tingin na dito. Lang daw. Guys, tapos balik nyo yung dating ilaw nyo kanina.